Azi anara lar ko wat lere haziri ze wat godi anara monto depar. Yanar mani chide yanar kemer kori bode. Ar yanar bitere aro howa wat asade ara ajay video tor chikele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Child development and nature solai bade. Ke salai umano antalara shuru gores. Azyar e video maze zibab kwara Tehi gati buli herba tita horalad namlere eshi. E word ibar bitore aro ho goa lozwase ara inar maniginore shundogori uzuleyum word ganore forileyum shikileyum. Okay? Andala ara word yamare kulibala yala. Kulibala le shurum made ugwasade che. Che hodi bare ara zodi salom mongol hori kaji ayay kate che. Kaji ayay kate kate no ho yare kaji se. Eno di vari bono. Che hodi ki kurare ho. Argulo zulde hing. Ha ngate hing wesana lompong hing. Hing hode ara zing hana haber samonda salon hai. Salon aro hode king. Mani chata hing. Nga hing. Endila gusa salon masa salon. Zibara salon Allah istamagori bare hing hen ho. Okay? Aro go what? Zibole ka. Ka komisha ka wesana lompong ka. Ka hodi bare. Ka puisha ka wesana lompong ka en forvergo. Nyaucha yo forvergo. Malcha yisha yo forvergo. E ka mani kyoro ho. Titare hodi. Ara zendila. Honakada tita jinisole horola hodin huila tita. Ara titare ki hoi. Ka. Ope. Aro golo zole. Ti. Talu jiten senken ti. Wesana lompong ti. E ti ibar manuile. Gula gara ho. Gula gara zele matara matara. Teye ti. Kayen ti. Malaka ti. Ngapiao ti. Are nila gula gara namakal hoitari. Tendara ara abasai. Sairbo wat bailu ji. Che. Hing. Ka. Ti. E sairbo wat ibaru jara. Tasade bori balai. Ekbare bori balai. Che hing ka ti. Che hing ka ti mani. Tita horolaru hodi. Okay? Ara bidi batun. Sundo gori buzioroi. Amar gori lagi. Shishu mata shizu timbare.